हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु आपनकु स्वागत करुछि आम चैनल वर्ल्ड ओडिया क्विज रे। आजिर प्रथम प्रश्न, केउ बासन रे खाद्य खाइले स्वास्थ्य भल रही थाए? ऑप्शन ए तंबा, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी पितल, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। दर्शक बंधु, यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए तंबा। हाँ दर्शक बंधु, तंबा पात्र रे खाद्य खाइले स्वास्थ्य भल रही थाए, तेणु तंबा पात्र रे खाइबाकू परामर्श दियंती। परवर्ती प्रश्न, हेंगु सहित कौन मिसाई दांतरे लगाइले दांत जंत्रणारू शीघ्र आराम मिली थाए? ऑप्शन ए लुण, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी गुड़, ऑप्शन डी लवंग। दर्शक बंधु, यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए लुण। हाँ दर्शक बंधु, हेंगु सहित लुण मिसाई दांतरे लगाइले दांत जंत्रणारू शीघ्र आराम मिली थाए। प्रश्न, दही रे कौन खाइबा उचित नुहे? ऑप्शन ए कदली, ऑप्शन बी टमाटो, ऑप्शन सी हरड़ डाली, ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। दर्शक बंधु, यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त, माने दही सहित कदली, टमाटो और हरड़ डाली खाइबा उचित नुहे। परवर्ती प्रश्न, भात सहित कौन खाइले अंटा और गोड़ बिंधा खूब शीघ्र दूर होइथाए? ऑप्शन ए कलिजा, ऑप्शन बी आड़ू, ऑप्शन सी धनिया पत्र, ऑप्शन डी मसूर डाली। फ्रेंड्स, यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी मसूर डाली। हाँ दर्शक बंधु, भात सहित मसूर डाली खाइले अंटा और गोड़ बिंधा खूब शीघ्र दूर हो जाए। परवर्ती प्रश्न, सबुदिन कौन खाइले ईसनफुलिया रोग मूलरू भल हुए? ऑप्शन ए कंचा पियाज, ऑप्शन बी कंचा रसुण, ऑप्शन सी अदा, ऑप्शन डी गोलमरीच। दर्शक बंधु, यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी कंचा रसुण। हाँ दर्शक बंधु, सबुदिन कंचा रसुण खाइले ईसनफुलिया रोग मूलरू भल हुए। परवर्ती प्रश्न, केउ जिनिस अधिक खाइले मनीष शीघ्र रोगरे पड़ी थाए? ऑप्शन ए माछ, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी मांस, ऑप्शन डी शाग। दर्शक बंधु, यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी तेल। हाँ दर्शक बंधु, अधिक तेल खाइले मनीष शीघ्र रोगरे पड़ी थाए, तेणु अधिक तेल जिनिष खाइबा पई बारण करा जाई थाए। परवर्ती प्रश्न, केउ पत्रर काढ़ा बनै पीले पेट व्यथा हेउथिले तुरंत आराम मिली थाए? ऑप्शन ए लवंग, ऑप्शन बी अदा, ऑप्शन सी तेजपत्र, ऑप्शन डी तुलसी पत्र। सांग माने यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी तेजपत्र। हाँ सांग माने तेजपत्रर काढ़ा बनै पीले पेट व्यथा हेउथिले तुरंत आराम मिली थाए। परवर्ती प्रश्न, दालचीनी केउ मारात्मक रोग को कम करिबारे साहाय्य करि थाए? ऑप्शन ए रक्तचाप, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी ठंडा ज्वर, ऑप्शन डी जॉन्डिस। दर्शक बंधु, यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए रक्तचाप। परवर्ती प्रश्न, दही सहित कौन मिसेई मुंडरे लगाइले रूपी समस्या दूर हुए? ऑप्शन ए लेंबू, ऑप्शन बी क्षीर, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी साबुन। दर्शक बंधु, यार सठिक उत्तरटी हेउछि
ଅପସନ୍ ଏ ଲେମ୍ବୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦହି ସହିତ ଲେମ୍ବୁ ମିଶେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ ରୁପି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପାଣି ପିଇଲେ ଶରୀରର କ୍ଷତ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପଇଡ଼ ପାଣି, ଅପସନ୍ ବି ଜୁଆଣି ପାଣି, ଅପସନ୍ ସି ହଳଦୀ ପାଣି, ଅପସନ୍ ଡି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହଳଦୀ ପାଣି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହଳଦୀ ପାଣି ପିଇଲେ ଶରୀରର କ୍ଷତ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମଧୁମେହ, ଅପସନ୍ ବି ହଇଜା, ଅପସନ୍ ସି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ଡି ଥାଇରଏଡ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଥାଇରଏଡ୍। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଖାଇଲେ ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାରମ୍ବାର ହାଲିଆ ଲାଗିବା କେଉଁ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ରକ୍ତଚାପ, ଅପସନ୍ ବି ଜଣ୍ଡିସ୍, ଅପସନ୍ ସି କ୍ୟାନ୍ସର, ଅପସନ୍ ଡି ମଧୁମେହ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମଧୁମେହ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାରମ୍ବାର ହାଲିଆ ଲାଗିବା ମଧୁମେହ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିଦିନ 2 ଥର କେଉଁ ଚା ପିଇଲେ ଓଜନ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଦା ଚା, ଅପସନ୍ ବି ଲେମ୍ବୁ ଚା, ଅପସନ୍ ସି ମରିଚ ଚା, ଅପସନ୍ ଡି କ୍ଷୀର ଚା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମରିଚ ଚା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିଦିନ 2 ଥର ମରିଚ ଚା ପିଇଲେ ଓଜନ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଧିକ ପାଣି ପିଇଲେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହାର୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ଆଖି, ଅପସନ୍ ସି କାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଲିଭର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହାର୍ଟ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଧିକ ପାଣି ପିଇଲେ ହାର୍ଟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଚେହେରା ଗ୍ଲୋ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହଳଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ମହୁ, ଅପସନ୍ ସି ଖଜୁରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଲେମ୍ବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଖଜୁରୀ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଖଜୁରୀ ଖାଇଲେ ଚେହେରା ଗ୍ଲୋ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପଶୁର କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗାଈ, ଅପସନ୍ ବି ଓଟ, ଅପସନ୍ ସି ଛେଳି, ଅପସନ୍ ଡି କୁକୁର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସରଟିକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।